हॅलो. काय कसा फोन करी कसा सांगायचं कसा ना फोन કરવા પડે કરો છે ને તામાં કાહે कथा कसा सांगाय तुझी दारामा हा मंदारा माने ते हम्म दार उघडून अंगच तर खबर पडाय ना हो दार उघडून अंगच तर खबर पडाय ना हो ते म्हणजे नांगी हा नांगी ना दारे पुढे नांगीस दार उघडून अच्छा ते नांगत आवडते कामा नाही येईन जाईना ना जामचं हम्म ते मई न ते असेच तर घराच कसा दुकानावर कोण असते ते कसा पण सवाल तू सूट कर ते कामाला जाईन सांगस जाईन सांगस ते सवाल कसा तू सूट करस तर मला सांग नाही चालली तो सूट कराय तो माझं कसा सूट करत माझं सूट करते मी ना सूट करस तू काय मन सूट करस तू माझं सूट करस मी तुला सांगे तू माझं कसा सूट करस तो कलक चोदू बनास मांदे खबर आहे काय चोदू बनावी चोदू बनास दोन्ही वाटे भाजी खास तर ना मांदे खबर पडे काय भाजी खात तुझ्या वाटे हा वाटे बुरी दे आखी कोट करस तर मला ना खबर काय बुरीत गोट करी काय गोट करी मग काय गोट करी बुरीस कोणाला गोट करणं होऊन ते मला सांगेस काय सांगतो ते कमाई तो गोट तू कमाई तर ते करणं हो ने मग तर ना कोणाला गोट करून कोणाला भी ते गोट करणे हवे ने कची गोट मेळावाली हा मेळावाली मेडावाई ते कोणाला लसमात खबर विजय तर काय बायला खबर बेस करणं कसं सांगाय तर तुझं कशाची भीती आहे सांगायचा पण तुझी भीती कशाची आहे बस सांगी ना मैं है हो तर मग काय नाही एक सांगू ते लक्ष्मी मॅडम ना बायला तर खबर आहे बीजे कोणाला खबर आहे तर तू देणं मान पाहिलं ते खबर बीजे कोण आहे बेस करणं नाही ते कसं सांगाय ते तुझ्या घरा याव बेस करणं सांग पण तुझे घरा येऊन विढण काय ती गोट कर ना पण बेस करायचं बायला पण मोबाईल आहे बायला पण हा पण आया पण आहे ना कसं सांगाय तू फोन कशी करस घरा से कसं तर मग आता तुझी दारामाच बाहेर निघून नांग जाऊ होते लिलघर येत ते मग बाहेर निघून नांगीस ते खबर पडेल निघो जास के काम आहेस तो सिरावर आहे तुम्हाला कसं बीजी काय गोट बोल काय नाही काय काय ना
कसा फोन करीवर तसं असंच तू बाहेर निघली पण सूट करून दे खाली बाहेर ते निघ महिना निघते बाहेर कसं ना निघ रे हम्म. तू काय कर फोन करस हाँ फोन काय कर करस ते ना करेंगे उंदराच्या वजा शिरावून बाहेर निघून गेला तर मैं क्या कर कसं हम्म. ना निघायची हम्म. कसं ना निघायचं ना એટલે ना चालतं पाठव खबरच असे खबर है ते थे नाही क्या करने घडी गोठी करू का ना हम्म. कसं तू मग फोन कसा करस महिना मैं सूट करून दे काय शूट करू जब मेरे मैडम ने फोटो कोने पड़ने कोणाचे हाँ जी तुझे हाँ तुझे कोणी फोटो काढणं तुझे कोणी फोटो काढणं ते तो मैं तेच सांगे तुझे कोणी फोटो काढणं मैं सांगे तू ते फोटो कोने पड़ने वेत ना काढणं कसं सांगे तू फिरू फिरून कसा गोट करस मैं तब सांगत है फोटो कोने पड़ने खयचे फोटो काढणं जगमडीवर जाईन तर काय फोटो काढणं मी तो एक मैं सांगे जब मेरे के फोटे तर पाडते तर तू देखत ना पाडते उभं राखून तेच सांगे तर बाहेर ते निघ गाँव इंडिया का डॉलर तुझे लीधे मैंने गाँव खावा पड़ा था ही ने कोणाच लिहिते तुझे लीधे कसं वो फ्यूचर था तो मैं क्या अरे येथे नाही बाहेर निघ या येथे बसू राहून करने या बनाते तू येऊन काय निघून काय जेव्हा ताटे काय ते बाहेर निघून ना गोट कराय काय ना मैं ना करे कसं मैंने कहा खबर पड़ूगा काय खबर पडू चलो खबर पड़ूगा मैं जब मेरे हिंदू जाए थे तू दे ते मामूस माने कलो का वीडी कोण मामूस कलो माने वीडी रेवांदे ढंग फिरे नव नाटक जोईता नहीं मला नव नाटक करवा तो जाय लागो છે तू मांदे फोन કરવા પડે ને વિડીન फोन कर आता फोन कर पण काल फोन करणे तुम्ही नाईट માં કામમાં હશે रेवांत रेवो ने तो आव नाटक जो तुम्हारे के निर्मळे पर केला कोणा हाते केला मोडीवर जाणे तर पायल दिन तू ते घेत जाईन हरी ते घेत जाईन दारामत उतारते कसं ना बोल तेरे दिन में कस तेरे दिन नाच पकड़ने के कोणा हाते केला त्याने दिन नाच पकड़ने के कोणा हाते केला ते बोल मैं ते बोल दूंगी मग तर माझ्यावर फोन करून बाहेर पडेल मी येते ना मी लई गेलो सर काय रे सांगायचं हो ते मग तिथे खबर फाजल आता गोट करा पाहिजे तिथे काय खाजल बस मग कौन है कौन है ऐसे दुकान में हाँ हिंदी जो
काय मामी કર્યા કરે છે? હા 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 काय बोल. ते बाहेर नाही तुलाशी मग येथे मामी ह्याचे येते घरामाच बाहेर निघून टाकायचं ते ना निघाय काय સારું છે. તે પાછું કોરીને પેલું નામ ને એવું લાગતું વચ્ચે પડે છે અરે કરીને એટલે કેમ એટલે હું થયું તે ત્યાંથી કાર્ડ રાશન કાર્ડ લેવા તો પછી અહીંથી પાછું નવા નામથી આધાર કાર્ડ ને એવું બધું બનાવવું એવું કઈ જરૂર નહીં બોલો એવું કઈ જરૂર નહીં બોલો તારે ત્યાં હારે બોલો તો મમ્મી તા એટલે અહીંયા આપણે ઘરે ફાટા તો પણ તું અહીંયા રહેવાની કે ત્યાં રહેવાની પછી તો તારે એ તો અહીંયા જ લાવવા પડે ને રાખીને તારે ફાયદો શું છે તું સમજી ગઈ ને મારી વાત અહીંયા લાવીને એને તું બધી રીતે વ્યવસ્થિત કર હમણાં એ કયા ધોરણમાં ભણતી છે એને હું તને હોસ્ટેલમાં એકદમ વ્યવસ્થિત ભણાવ સરખી કોલેજ કરાવ તું ઘરે નાનલું છે બચ્ચું છે ભણતું છે એને ભણાવ તને ફ્રીમાં ભણાવી અપાવું અહીંયા મુકાવા એટલે આપણી કાલેમાં તું મારા પર છોડની દીકરા તું મારા પર છોડી દે નહીં મારું નામથી જાય ને એ લોહી તું ગમે ત્યારે 15 દાડમાં જાય અહીંયા મોણની એક આપણી અહીંયા અકલારીની પૂરી પરણેલી મોણમાં તો તેનો છે તો તેને મેં પૂરી 2 પૂરી હતી આજે પૂરીઓ આમ નંબર 1 પર ચાલ્યા કરે તેના માસ્તરો બી ખુશ ને તેના માય બાપો ખુશ મહિનાથી કામ કરી જવાનું એકદમ શાંતિથી રહેવાનું તારે મહિનામાં 1 વખત ધ્યાન મળી આવવાનું કોઈ ટેન્શન વગર રહેવાનું એટલે પૂરીઓ ભણી જાય ત્યાં માસ્તરોનું પૂરેપૂરું સુકાન રહે અહીંયા તું કાંઈ ધ્યાન નહીં આપી તું ભણાવી જ નહીં શકે એવું ને સમજણ પડી તું ભણાવી શકે જ નહીં એવું પેલા લોકો 2 કલાક 3 કલાક બરોબર તેને ભણાવે ચાલ આટલું ભણ આટલું વાક્ય આટલું આ લખ આટલું પેલું કર આ ચાલ આમ આમ આ કરવાનું કસરત કરવાની વાંચવાનું લખવાનું વ્યાયામ કરવાની બધી વસ્તુ કરાવે તા એટલે પોયરાઓ એકદમ તૈયાર થઈ જાય પડી હવે અને નજીકમાં છે તારે કોઈ દાડે જાય ને રજાના દિવસે તારે અહીંયા આવી જવાનું બોલાવી લેવાનું અહીંયા આવીને રહી જાય 2-4 દાડ રજા પર એટલી કામ કરે એટલે પોલીસ તારી લાઈફ બની જાય હેલો બોલ काय થઈ ની ના એમ છે હેલો બોલ ના तयार अरे ते मी तू दाराम उभं राहणार नाही कसं मी काय करते तू काय तू ते नाही काय शेतामध्ये